Bienvenidos a todos, mi linda gente hispanohablante. Donald Trump ha sufrido una humillación internacional histórica tras ser completamente ignorado por Arabia Saudita. No se pueden perder este video porque van a descubrir cómo el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, le dio la espalda a Washington y le retiró millones de dólares en inversiones tras sentirse traicionado por la guerra en contra de Irán. Quédate hasta el final del video para que veas cómo el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aprovechó este caos para viajar a la región y quitarle el control de los negocios más jugosos a los Estados Unidos. El primer ministro canadiense, Mark Carney, está tomando la iniciativa, mientras MBS, el príncipe heredero de Arabia Saudita, está ignorando por completo a Donald Trump, al igual que muchos países de Medio Oriente y muchas naciones al más alto nivel de liderazgo en todo el mundo. Permítanme explicarles lo que está sucediendo, porque después de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el ministro Mark Carney viajó a Arabia Saudita para reunirse con MBS y anunciar asociaciones masivas entre Canadá y Arabia Saudita. Cabe destacar que, estando en Arabia Saudita, el primer ministro Mark Carney habló sobre los derechos humanos. Asimismo reconoció que existen importantes desacuerdos entre los valores de Canadá y los de Arabia Saudita. Lo reconoció de frente con MBS parado justo a su lado. Sin embargo, el primer ministro Mark Carney dijo: es importante que aún podamos participar en asociaciones para el beneficio económico de los canadienses. Y a través de estas asociaciones, como nosotros en Canadá, podamos tener una mejor influencia de los derechos humanos y otros asuntos importantes para el pueblo canadiense. Existe una diferencia abismal entre la reunión de Donald Trump con MBS o reuniones de Donald Trump con autoritarios en general, básicamente, donde Donald Trump actúa como ese lamebotas de dictadores. Ahora, MBS está ignorando a Donald Trump. Solo quiero que piensen en ello. Cuando Marco Rubio viajó a Medio Oriente para intentar socavar el memorando de entendimiento, lo cual ya ha hecho, pero cuando realizó su visita hace unas 2 semanas, notablemente no hizo escalada en Arabia Saudita. Esa normalmente habría sido la primera parada para Marco Rubio, habría sido la primera parada para un diplomático estadounidense debido a la relación previa de Donald Trump con MBS. Pero MBS se siente totalmente traicionado por Donald Trump. MBS está como: te hemos dado todas estas cosas, Donald. Yo personalmente les he dado a ti, a Kushner, todo este dinero, todos estos beneficios, y tú fuiste con Benjamin Netanyahu y armaste esta guerra catastrófica e ilegal contra Irán, exponiendo a Arabia Saudita a daños masivos. Pensamos que estábamos comprando protección y fuimos estafados. Por lo tanto, notarán cómo MBS ha estado retirando una gran cantidad de inversiones en los Estados Unidos. Mucho dinero que fluía de MBS hacia los Estados Unidos ha sido revocado, y eso es el resultado de la traición que MBS siente que Donald Trump ha cometido en contra del primer ministro Mark Carney. Y eso es el resultado de su traición que MBS siente que Donald Trump ha cometido en su contra. El primer ministro Mark Carney lo sabe, así que permítanme mostrarles lo que hizo el primer ministro Mark Carney cuando estuvo allí. Primero, déjenme recordarles que esto ocurrió cuando Donald Trump estaba con MBS y solía empezar a agarrar y jalonear a MBS, y luego publicaban estas fotos extrañas juntos. Recuerden esto el año pasado, antes de que Donald Trump y Benjamin Netanyahu lanzaran la catastrófica guerra en contra de Irán. Miren el clip, por favor. It's another league, Mr. President. Mr. President? And Trump doesn't give a fist pump. I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that hand. Remember Biden? He travels for 20 hours, gets out, and he gives a fist bump. No. When you get out of the plane and you got the future king and the man who's one of the most respected people in the world, you shake his hand. You don't give him a fist pump. De acuerdo. Y luego recuerden cuando Donald Trump dice algo como: y quiero que MBS y Arabia Saudita se unan a los acuerdos de Abraham con Israel, y Arabia Saudita responde: basta, no haremos esto hasta que no haya un Estado palestino, hasta que haya una solución de 2 estados. No vamos a hablar de los acuerdos de Abraham. Deja de pedirnos todas estas cosas. Creo que MBS y otros también ven a los Estados Unidos profundamente poco serios. No solo peligrosos, quiero decir. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Qué está haciendo Donald Trump? Está cambiando las columnas corintias de la Casa Blanca y está haciendo todo este trabajo en la parte delantera y trasera de la Casa Blanca, lo cual, una vez más, es una violación de la ley. En cualquier caso, el primer ministro Mark Carney se presenta en Arabia Saudita y primero habla de que en Canadá buscan duplicar nuestras exportaciones fuera de los Estados Unidos y que estamos, bueno, aparentemente en camino de lograrlo. Miren, por favor. We're looking to catalyze $1 trillion of investment between now and the end of this decade. We are embarking on a defense industrial build that's $500 billion. We're looking to double our non-U.S. exports.
We're on track for that. We're growing jobs at twice the rate of the United States. We're at the highest level of foreign direct investment in 20 years in Canada. It's running at twice the pace of our nearest G7 peer, adjusted for the size of the economy. We're now rated as the most attractive investment infrastructure destination in the world. Y luego celebra una rueda de prensa donde Mark Carney habla sobre cómo Canadá y Arabia Saudita han aumentado la cooperación en sectores claves. Miren, por favor. I would like to thank His Royal Highness, the Crown Prince, and the Prime Minister of Saudi Arabia for his hospitality and for our rich discussions this afternoon. Canada and Saudi Arabia have growing cooperation across key sectors, some of which I've referenced, but also want to recognize the Kingdom's broader efforts to promote regional stability and security. Aquí habla de todos los acuerdos reales que Canadá hizo con Arabia Saudita, no acuerdos que el primer ministro Mark Carney hiciera para enriquecerse a sí mismo y a la familia Carney, ¿verdad? Quiero decir, solo piensen en esa idea. ¿Se imaginarían si Mark Carney estuviera negociando acciones y haciendo tratos para su propia familia? Sería un concepto tan ridículo que dirían, de acuerdo, esa es la cosa más loca del mundo. Pero eso es lo que hace el régimen de Donald Trump. Observen al primer ministro Mark Carney hablar de los acuerdos aquí. Miren, por favor. Here, today in Jeddah, we are building partnerships with the Kingdom of Saudi Arabia, harnessing the ambitions of our nations to catalyze greater security, prosperity, and opportunity for both our peoples. We signed, Canadian and Saudi businesses have signed 13 new commercial agreements across education, critical minerals and mining, energy, infrastructure, security, artificial intelligence. In education, agreements to train workers in some of the Kingdom's most dynamic industries, building the skills that will power its next decade of growth. In critical minerals and mining, new Canadian engineering partnerships are working on some of the most ambitious mining projects here, unlocking over $2 trillion of mineral wealth. In energy and infrastructure, Canadian expertise is supporting roads, rails, and urban development across the Kingdom, along with clean building technologies that help it build sustainably. And in defense and security, new training partnerships support the Kingdom's efforts to build domestic aviation and defense industry capabilities. In artificial intelligence, Canadian AI and health technology partnerships are helping to transform patient monitoring, diagnostics, and surgical care. We're aiming to conclude negotiations with Saudi Arabia for a foreign investment promotion and protection agreement by the first quarter of next year. Canada's Minister of Finance, who's here, intends to lead a delegation of Canadian pension funds and their $2 trillion of capital to visit the Kingdom in coming months to identify new investment opportunities. And Saudi Arabia's Public Investment Fund will visit Canada in the fall, attending our Canada Investment Summit, which showcase some of our transformative projects. Canada is also announcing that we will participate in Expo 2030 here in Saudi, bringing Canadian projects expertise, showcasing the best of Canada at what will be a landmark event. Les voy a mostrar un momento cuando el primer ministro Mark Carney habla sobre cómo el comportarse con otros países no significa respaldarlos. Y de nuevo piensen en un líder diciendo eso mientras que se encuentra físicamente en Arabia Saudita. Quiero decir, piensen que para mí eso es poder real, eso es fuerza real. Pero aquí está hablando de cómo ir a muchos otros países después de Ankara en Turquía para hacer tratos reales, no los tratos falsos que hace Donald Trump. Miren por favor. So in 4 days, in 3 countries, we've worked to build our strength, to build trust with our allies, to build a new partnership with the world. In this time of uncertainty, we're choosing to act, we're choosing to build Canada strong. Entonces dice que el diálogo no es un respaldo. Podemos dialogar, pero aún podemos dejar claro que no estamos comprometiendo nuestros derechos humanos, valores y principios en Canadá. De nuevo, solo piensen en él diciendo esto dentro de Arabia Saudita. Miren el clip, por favor. We recognize a couple of things. One is that engagement is not endorsement. So engaging with the country doesn't mean that we agree with everything that a country is doing. In fact, I can't think of a country on the planet where we would agree with everything that they're doing, first point. No country is Canada, and we don't even agree with everything that's happening in Canada. Better is always possible, including for Canada. So that's the first. The second is that we recognize in a world that's more dangerous, that's more divided,
a world where we need to diversify our partnerships, where we become over-reliant on a partner with whom we share many things. The United States, obviously, we share many things and we value that partnership, but we're over-reliant, and that's been demonstrated. Canadians have very strongly recognized that, and we're looking to diversify. So we are actively engaging with key partners around the world. We are calibrating those engagements depending on alignment and depending on our interests. Part of our interests is to build our strategic capabilities. In other words, to build in areas that make Canada more resilient, stronger, more independent. And where there's complementarities, we do that. Porque el primer ministro Mark Carney, de nuevo creo que lanzándolo en indirecta a Donald Trump, también dice que sermonear a otros países desde la distancia puede resultar gratificante y satisfactorio, pero ¿es en última instancia efectivo para cambiar el rumbo o cambiar la política, o debería de haber otras formas de abordar eso? Esto es lo que dice aquí, miren por favor. Lecturing countries from afar is an ineffective strategy. It's satisfying, but it's ineffective. Engagement can be effective. It doesn't mean it's always effective. It doesn't mean it's decisive, but it can be effective. We care deeply about human rights. We care deeply about self-determination for nations. We care deeply about territorial integrity of nations. We care deeply about Canadian consular cases. I addressed a Canadian consular case in Ankara 2 days ago. And because I was with the president, it was addressed favorably. If I sat in Ottawa and pointed out all the things that we might not agree with what Turkey has done or is doing or might do, I wouldn't have had that conversation. I wouldn't have had that impact. That's a small example, but it is an example of a broader. Luego habla sobre cómo reconocemos como gobierno la importancia de los países que son activos e influyentes, y debido a que tenemos influencia y tenemos asociaciones, potencialmente en Canadá podemos ayudar a generar resultados positivos. Miren por favor. We recognize as a government the importance of countries that are active and influential in geographies in the world and in situations in the world about which we care deeply. Canada has always cared deeply about the Middle East. Canada has since before Diefenbaker, I'm going to stretch it back, since 1948, actually, has supported a two-state solution. I'll give the example of the two countries that I've been to on this trip. Two of the most influential countries with respect to potential solutions there are Saudi Arabia and Turkey. We need to engage with these countries. We need to be speaking with them. We need to work with them. That doesn't mean that they have the key to unlock things, but not being engaged, not talking to them on level. I'm the first Prime Minister to come here in 25 years. I was the first Prime Minister to speak to President Erdogan in over a decade. Speak to him. We'll meet with him. And so it's about recognizing where we can have influence, where we can build resilience, independence, strength, Canada, calibrating appropriately, and also creating a situation and a dialogue where we can raise issues. And because we have influence and because we have partnerships, we have a greater chance of positive outcomes and positive progress. Y de nuevo, solo piensen en el contraste entre eso y Donald Trump en Arabia Saudita, donde Donald Trump dice: ¿acaso Trump los deja a todos asombrados? ¿Acaso Donald Trump los deja a todos increíblemente asombrados? Miren por favor lo que dice en este clip, por favor. And Reagan, he's one of the historical presidents that have close ties with Saudi Arabia. But we've worked with all presidents. Does Trump blow them all away? No, it's another league, Mr. President. Mr. President? And Trump doesn't give a fist pump. I grabbed that hand. I don't give a hell where that hand's been. I grabbed that hand. Ese era Donald Trump con MBS en el 2025. Por último, mientras Donald Trump aterrizaba en el Air Force One, ya vieron que a estas alturas habla de, ya saben, atacar a Europa, retirar tropas de Europa.
Y como dice este político de Dinamarca, Rasmus Harlop, no nos importa estas amenazas, ya no funcionan. Retire sus tropas o no las retire, deje que se queden. Lo que sea, no va a tener ninguna influencia en el hecho de que no le vamos a dar ni un centímetro cuadrado de Groenlandia. Piensen en los diferentes enfoques aquí. Mark Carney y Donald Trump. Miren, por favor. They may have been different if the press was there, but there was tremendous unity and togetherness. It was quite nice. Sir, are you going to pull more U.S. troops out of Europe? And if so, how many and where specifically? I haven't made that final determination. A lot's going to depend on Greenland, and a lot. I mean, we'll make a very good deal on Greenland, and if we don't, maybe I will. And a lot's dependent on Iran. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing because essentially there's not that much fighting to be done. But some will depend on Iran. You know, when they had a chance, an opportunity to help, they chose not to. So, but we're sort of forgetting about that. And now they want to help. They all want to go in. They want to help on Iran so badly, but we don't really need help. It's little things, but we don't really need help. Did President al-Shara make any commitment? Y amigos, con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Espero que esta noticia haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden dejar sus comentarios. No olviden dejar su like. Y más que todo, amigos, no olviden suscribirse a este bello canal, ya que hemos crecido inmensamente gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.